Halo guys, kembali lagi di Tepung Vlog. Jadi beta dan beta teman-teman kemarin ketemu di musim kedua. Ini tanggal berapa ya? Nanti kita kasih tanggal di video. Terus habis itu ini hari keempat kayaknya atau 5 itu lupa. Ketemu di museum minyak. Jadi guys, di sini ketemu sampai di museum minyaknya itu Museum NFT, artinya museum minyak. Seperti biasa beta record suara karena di sini beta sih bicara banyak, beta cuman video-video saja. Nah ini ketemu masuk dia kan punya museum. Terus yang kakak perempuan cantik ini atau yang tour guide yang mengantarkan katong. Tapi sebelum itu katong taruh tas dulu di tempat taruh tas dan taruh jaket. Terus habis itu katong keluar. Nah ibu-ibu itu juga bantu kakak perempuan ini. Terus habis itu katong naik tangga. Katong harus naik tangga dah. Terus katong naik. Oh. Nah, jadi ini zal pertama atau ruangan pertama yang katong datang di museum ini. Antu baru bilang ini museum pertama, zal pertama atau ruangan pertama. Terus ini Anto bilang kalau misalkan di sini tentang sejarahnya sejarahnya minyak di kota ini Leninogorsk. Nah ini ada kamu punya beberapa contoh-contoh di zaman dulu bagaimana terus kayak gini deh. Самые первые пирамиды были построены при помощи битума, либо смешивали с песком, поджигали на солнце, получался кирпич. Самые первые мумии были сделаны при помощи битума, полностью обмазывали, таким способом пользовалось потом древнее население. Ну и, конечно же, гидроизоляция, смазывали крыши. Jadi guys, sebenarnya Betes ada beberapa video yang Betes yang potong akang dan Betes yang ada record suara di situ dan Betes yang bikin terjemahan supaya mungkin jadi Betes kenang-kenangan lagi supaya Betes tahu atau ingat Anto suara bagaimana dan cara Anto jelaskan bagaimana. Terus di sini zal kedua atau ruangan kedua yang katong datang ke sini ini juga tetap masih seputar sejarah, terus foto-foto gimana kayak dulu kayak zal pertama sih sebenarnya, tapi ini udah ada kan manikin patung-patung gitu. Terus Anto ada cerita tentang benar-benar sedetailnya sejarahnya orangnya gimana, terus bagaimana Leninogorsk atau Tatarstan dulu sebelum ada jalan yang bagus. Jalan tuh masih susah, jadi kayak masih setengah mati. Nah itu peta dulu terus ada batu-batu yang tadi kita kasih tunjuk itu tuh namanya kern atau inti. Saya tahu sih bahasa Indonesia inti kayak misal biasanya tahu lah bagaimana bahasa Indonesia tapi bahasa Rusianya kern. Nah kern itu untuk apa itu nanti dipelajari selanjutnya guys. Sudah mau dijelaskan. Jadi kern itu fungsinya buat apa, itu fungsinya saat pengeboran, awal pengeboran itu pas di bor itu batu-batuan tuh dapat angkat dari bor itu untuk sampel guys. Jadi supaya kalian bisa tahu kalau misalkan batuan apa yang ada di daerah itu gitu, supaya geologi dan katong juga tahu bagaimana nanti proses permeabilitas atau pori untuk bisa ambil minyak atau fluida di dalam tuh gimana gitu guys. Klasifikasi lah gitu, klasifikasi batuan lah gitu fungsinya, sampel klasifikasi batuan. Колонна труб вращается. Здесь по швам внутрь трубы отправляется нагнетательная жидкость через насосы, чтобы поднимать разборную породу на поверхность, вычислительное оборудование, и плюс ко всему удерживать стенки скважин. У нас в нашем регионе глубина достигает где-то примерно 3 километра. Но есть и сверхглубокие скважины, да, польская сверхглубокая 12262, также на Сахалине. Jadi ini kita mau kasih tahu kalau ini nih kayak contoh tanpa minyak
tempat penguburan minyak begitu. Tapi juga kurang tahu lah ya, maksudnya yang tahu mengerti. Barang ada beberapa kayak Mr. SG-nya yang harus kayak misalkan squazin atau apa gitu. Jadi kita yang tahu pengen jelaskan takut salah begitu, ilmunya senap situ gitu guys. Nah itu atau misalnya kan cara kerja bagaimana, jadi akan ditarik dari tali itu. Nah di dalam tanah tuh kayak gini contohnya. Kalau di dalam tanah tadi kan yang itu kan di luar, di atas permukaan tanah. Nah di dalamnya tuh kayak gini gitu loh guys, gitu. Ввели его повсеместно с 1950-х годов, когда удалось вырастить проходку до 1700 метров в месяц. То есть раньше бурение было гораздо медленнее, чем сегодня. Занимало это в среднем 25 дней пробурить одну скважину. То есть это части, вышка, насосное оборудование, и таким же образом перевозили трубы и бригады людей. Все макеты, кстати, у нас открытие музея с 1968 года до сих пор работают. Который сегодня используется во всем мире, а внедрялся у нас на ромашкинском месторождении. Nah, itu ada kemudian juga contoh bagaimana pengambilan atau pengemburan fluida dari bawah. Nah, yang merah itu fluida atau ya fluida lah. Terus yang hijau itu air. Jadi air itu yang hijau lagi, yang biru tuh air. Jadi air itu diturun ke bawah dengan tekanan yang tinggi supaya untuk bisa menyerap atau mengangkat fluida tuh bisa mudah gitu loh guys. Такой способ работает твердый миллиард. Почему так долго? Потому что сегодня вся добыча контролируется и держится на одном и том же уровне. К примеру, Татнефть добывает каждый год 25-26 миллионов тонн нефти в год. На этот год уже есть 550 миллионов тонн, еще лет 30 будет 4 миллиард. Здесь также показаны различные способы добычи, начиная от самого простого, фонтанного способа эксплуатации. Да, раньше, если бьет фонтан, значит этот регион очень богат. Установками электропокружных центробежных насосов, когда уже начинают придумывать способы, как эта нефть выкачивать. Используют, к примеру, сжатый воздух, эрлифт. Установками штангового глубинного насоса, самый простой, надежный и эффективный на сегодня, да, встречается повсеместно. И есть вот такая вот у нас более современная, это одновременно раздельная добыча. Видели такие синие, да? Да. Они обычно идут в тандеме, но иногда одна скважина уже все, заканчивает свой дебет, поэтому ее законсервируют, и остается одна синяя. Это одновременно раздельная добыча, если нефть находится на одной территории, но на разной глубине, поднимается на поверхность. Поэтому рабочим приходилось крутить такую трубу, не переставая в 3-4 смены. Конструкция уходила внутрь трубы, такая вот. На конце находилась конструкция, которая раскрывалась и эту самую трубу вычищала. Так как нефть поднимается непрерывно, очищать ее тоже не нужно непрерывно. Сегодня такой проблемы в основном нет, у нас трубы с остеклованной внутренней поверхностью. Стекло не позволяет парафину так быстро оседать. И как заключение мы посмотрим небольшой вот видеоролик. Постановление Совета министров СССР от 28 апреля 1950 года, вышедшее под грифом «Секретно», подписанное председателем Иосифом Сталиным, открыло новую страницу в истории татарстанской нефти. Документ обозначил одну из первоочередных задач советского государства – создание в Татарской АСР новой крупной нефтедобывающей базы страны. Ямасов, Милоглазов, Граций и многие другие включились в серьезнейший борьбу за достижение наивысших показателей скоростей бурения и проходки горных пород. Стояла задача быстрейшего развития, и потому каждый выносил свою лепту и вписал свое имя в историю нефтяной отрасли всей страны. Впервые внедрялись новые техники, технологии, осваивалось то, что еще не применялось в широкой практике. В результате уже в 60-х годах Татария заявила всему миру о невиданных ранее темпах роста объемов нефтедобычи. Татария утвердилась как самый крупный нефтяной район страны.
высочайшей планки. 100 миллионов тонн нефти в год. Этот показатель удерживался несколько лет. 1971 год. Первый рубеж. Первый миллиард тонн черного золота. Через 10 лет ударный второй. А потом непростой, добытый за счет знаний, мастерства, технологий, третий. Сегодня это уже история. История компании «Татнефть», отмеченная важными открытиями, совершениями, преобразованиями, наполненная философским смыслом и созиданием. Это богатая история, славная летопись которой продолжается. Nah guys, di sini di ruangan selanjutnya ini dijelaskan juga tentang ini loh produk-produk dari hasil minyak. Jadi ada buku, ada kertas, ada plastik-plastik, itu juga produk-produk dari minyak yang dipakai, yang diambil. Nah di sebelah sana yang nanti kita mau pikir di sana nih, nah ini juga koleksi buku-buku yang zaman dulu gitu loh, yang dipakai juga. Sedangkan ya kayak gitu. Nah ini Anto jelaskan tentang minyak dari benar-benar minyak murni, terus minyak dari percampuran terindan ini dan ini lah, senyawa-senyawa gitulah. Terus ini juga orang-orang pendiri bukan pendiri tapi yang terkenal di bidang perminyakan gitu guys. Nah guys, ini juga seperti yang kayak tadi yang dijelaskan, jadi di sini hijau ini kalau salah hijau ini fluida, terus biru itu air, terus yang merah ini nef. Jadi maksudnya apa? Jadi pas pertama kali pengoboran yang diangkat tuh kan fluida kan, masih mentah, jadi masih banyak komponen-komponen yang harus dipisah. Misalkan kayak nanti itu jadi bensin atau ya minyak tuh kan bensin, pokoknya masih mentah lah, masih ada air, masih ada itulah gitu, tercampur, fluida masih tercampur, masih kotor gitu. Terus habis itu pas diangkat dari tanah melalui pengoboran, terus dipindah di bagian yang sebelah kiri ini, terus dipisah air menuju air, terus nef menuju nef gitu guys. Gambarannya kurang lebih gitu. Здесь, например, протекает речка, и здесь издревле водилась рыба-форель. Называлась она по-татарски кирка, царская пища, рыба очень прихотливая. Рядом есть деревня Каркали. И вот когда нефтяники только начали бурить, рыба пропала из этой реки. Мы реки очистили, заселили уже туда сами рыбу, и она прижилась. Что говорит о том, что экологичная программа действует сегодня. Также вы можете... Terus di sini juga ada apa-apa sih sebenarnya. Jadi kita cuma rekam-rekam untuk kenang-kenangan, dan beta pengen hapus di kita galeri, jadi beta pengen ya upload di video di YouTube saja supaya bisa mengingat. Di sini kita bicara apa-apa, kita cuma video, benar-benar murni video untuk mengingatkan punya ruangan bagaimana. Terus apa lagi ya? Oh iya. Terus kalau misalkan teman-teman yang bosan dengan museum, teman-teman bisa kasih lewat-lewat ya kan, saya bisa kasih skip, bisa kasih cepat videonya. Soalnya video selanjutnya tuh lebih lucu-lucu guys. Cuman beta bikin akan jadi satu video biar sing edit terlalu banyak video, makanya durasinya 48 menit gitu guys. Jadi guys, satu baru habis dari museum itu tadi, keren, dalam. Jadi belum tahu bagaimana pengoboran minyak, terus pakai alat apa saja, terus kayak gitulah intinya. Itu membalik sih kayak bajalan-bajalan.
علي زويد بس حلقه بحلق شو نسى Dia merokok beta bajang kamu aja bareng. معاكم Laki-laki ini saprok. Вот, экскурсия были отлично. Мы видели все вообще круто. Не могу говорить обычное слово здесь. Ну, все круто, отлично. Да, И мы понимали, или как? да, Мы поняли, что они говорили, да, объяснили. как работает, Да. что прошел это лет назад, вот такой. Да, И отлично, вообще. да. Itu kruta. Нам Jadi guys, ketemu baru dari museum, terus ketemu mau pergi ke sebetulnya jalan-jalan sah di hutan-hutan begitu. Ada sungai kecil. Нет. Bakteri yes. Вот бактерии вот это. Барада. Что мы заказали? Там много зданий. Шума. Людей. Да, тут спокойно. لأنه بوسيس يمدنا ما ينقدر يمدلس Почему? بالمير يا ليش نازل شيء نازل تقصد يا أخي شوف يلا الروز بلشاية Зачем тебе? Смотри, просто они... Да, ها голова Это это. нормально, здесь спокойно. Вот, да, хаши, да. Природа, وما слушай, راح ماخذ شيء يسمونه птицы, как они فندق поют, блядь. ها جايب لنا انا Это тоже просто один, ну, мы не знаю, когда мы тоже еще тут, поэтому enjoy это город. انت اخذ جوازه ولا بدون جواز؟ давно не покакали. Нормально себе как. Давно не покакали на лесу, а? Давно. Да. انا قلت لكم اجي من امس الواد كلها بالشارع شو يسوي؟ Аккуратно. امس الجروبات كلها على البحر طال الليل طلعت Guys, sumpah ini ketemu jalan tuh. Panas-panas ini. Di tengah-tengah panas baru sandal sombar nih bawa tanda sombar. Ya Allah. Masnya dong kan seputih, satu ini kan hitam. Bedanya kan setengah-setengah, jadi kalau udah matahari tancap hantam langsung hitam tambah lagi. Ayo weh. Paling panas. Baru minta baju Celisa pangkal nih. Baru bisa ada baju-baju pendek lah itu, jadi kita bawa baju Celisa. Dia pada sini dipakai. Iya enggak sih? Dongnya seperti biasa. Jadi guys, kartun tuh hilang tadi gara-gara, bukan hilang sih sebenarnya. Beta, bukan beta lagi sih. Dongnya via map. Terus apa nih tuh dong? Dong hilang dong sentolnya map. Pasti. Ya entah putar baru beta lihat map baru. Tadi ki beta lagi. Beta lihat map baru, beta bilang dong kata salah. Ya dia dong teh. Lumpung sentau.
Kita baru habis mandi. Terus kita mau cuci kaki bareng, kita mau cuci kaki itu yang dingin. By the way, cuci kaki dulu. Sebelah sini guys, ada air. Oke guys, kembali lagi ke asal. Santai kita main. Felicidade, choro, tá querendo que é verdade. Tem ela, esse drone, mas estou fora de idade. Eu sendo negro, acredito na presença de Deus. Penso todos os dias que me dê a liberdade. Então, cara, estou pouco, seguir a qualidade. Halo guys, ini sudah hari ke 1, 2, 3, hari ketiga praktika. Nanti ini kita mau praktika, kita mau kemana? Oh tadi di sini, biasanya ini tamang-tamang, terus gitu intinya. Lihat, kayak gitu guys. Bye. Герметизирующее устройство снизу, а сверху уже цепи, которые гибкую трубу спускают с помощью этих цепей и поднимают. Длина гибкой трубы 2,300. На обороте ложится. Вопросы? Так, вопросы давайте. Мастер Шарафутдинов. Ну-ка, фото. Ресим уже работает здесь смело. Гриш. А что, Ресим уже работает? В обратную сторону. Yeah, that's just normal. I mean like, yeah. Я много снимал. А почему? Потому что it's like I mean like okay. And we get lost, my boys. No, we won't. Yeah. We thought we were going to see but they said it's not seen. Прям к дороге выйдем должны. Ну давайте, если вы не против. Можем, в принципе, до Лениногорска. It's not I don't know. Go to the street maybe. I know maybe. It's true. Oh. Guys, katong pakai alarm. Ini di tampak kedua. Я не знаю, он... Sana ada tampak. Guys. Сейчас добавим нефть. Продаем.
kami masih lagi kacau. Halo guys, jadi ini hari selanjutnya 20 Juni 2024. Ini hari 4 praktika, hari ke-6 di kota Linogorsk. Tapi ini ketemu pergi di tanpa di universitas gitu. Ini bukan di Linogorsk, jadi ini kayak satu jaman dari Linogorsk di kota lain namanya Almet maybe. Iya, itu kota lain tapi dekat sama Linogorsk. Terus masuk Tatarstan, masuk Republik Tatarstan juga. Terus kota ini, terus universitas ini tentang benar universitas minyak gitu. Jadi dari pengoboran, sebenarnya ada sampai S2, pengoboran terus pengolahan semuanya ada di akan punya naprafrinya atau jurusannya ada di universitas ini, kayak universitas khusus perminyakan saja. Terus di sini ada asrama, ada kampung kantin, ada sesama cuma di satu lokasi saja, paling keren. Terus ini katanya dapat kasih tunjuk Kern itu sudah dilaksanakan di awal-awal tadi pas di museum. Nah terus ini katanya mau masuk di kayak tanpa wilayah Kern juga masih di dos gitu, tapi saya bisa video guys, jadi sampai sini guys. Nah guys, jadi ini kampung kompleksnya, ini ada kampung universitas, rumah makan, maksudnya restoran, terus ada kampungnya tempat sportnya, semuanya lengkap, asrama, apartemen di sini semua ada. No. We are really hungry. So Yeah, I'm sure. that's why you see everyone walking to the dining hall like zombies. Yeah. Don't mind me, I'm just kidding. But we're gonna have like lunch actually because it's almost 12. So that's it. And then we continue the workshop. Bye guys. Bye. Просто попросила, иди рассказывай. Guys, habis dari kampus ketemu ke tanpa ini tanpa ketemu dapat ajar di sini tentang keselamatan dan bahaya bagaimana dalam pekerjaan guys. So guys, last day, right? Me here. Yes, this is the last day here, and we are kind of like having mixed feelings. Yeah. Like we're sad and happy at the same time, because we're happy to go home, and also kind of sad because it's a really cool. The weather is really bad because it's so hot. Yeah. It's cool in the sense like okay, it's adding to our experiences Yeah. on our career, but like the weather, the water, it's not convenient because I have a lot of allergies now Me too. because of the water and the weather. It's so hot over there. Yeah. I think it's kind of hotter than Kazan, I would say, but oh well. Rain is gonna fall today, so we hope it's gonna be a cool weather this night. And we have a lot to prepare. We had a lot to prepare for our trip tomorrow back to our city. Okay. It was worth it. I really loved the tour, the workshops,
It was really interesting. Thank you, Natnef. Jadi guys, hari ini hari terakhir di kota ini. Terus hari ini sepi sih, maksudnya pulang ke Kazan, balik ke Kazan. Terus beta hari ini mau pergi ke bukit. Cuaca sembai, ujang, ada bendungan. Bendungan. Peci ke bareng. Terus apa namanya? Terus bilang apa namanya lah? Ini udah ujang, cuman apa berani pergi ke bukit saya barang ini hari terakhir. Barang dari kemarin-kemarin kayak sibuk begitu. Udah hari ini ketemu go. Beda yang Presa sih sebenarnya. Lihat pemandangan-pemandangan ini. Terus guys, tahu saya yang hari ini kan cuacanya kan sembai, maksudnya kan ada hujan. Terus hujan jadi dingin toh. Suhunya berapa? Suhunya 19 derajat. Dan beta bapaknya kayak ada summer begitu. Maksudnya memang summer tapi ada panas begitu. Berapa yang dingin, cuman ya demi foto yang bagus, hasil foto yang bagus, kita harus tetap memberikan yang terbaik. Oke guys. Jadi guys, beta ada melewati tempat-tempat kenangan. Nanti akan menjadi kenangan tempat-tempat bentang tamang dong balik Shopee di situ. Sedikit Shopee, alkohol, minuman berat. Tapi saya minum. Terus ada bajalang, ini jalannya menuju ke pantai kalau sana. Danau maksudnya. Jalan menuju ke danau, terus naik ke atas, baru ke bukit dah. Hari terakhir ini jam 8, setengah 9, dan jam 10 harus ketemu, jam 9.50 harus di sana, jam 10 sudah di bis. Dan beda yang Pres nekat per ngopi bajalang di bukit cuma par dapat foto yang bagus. Padahal ini ujang, tapi semoga hasil saya mengkhianati usaha, saya mengkhianati usaha. Terus ini Rodin Noble Show ini ya. Ini saya tahu apa, tapi itu tentang Ustadz Nef guys. Terus itu Kachalka, UCGN, Ustanovka, Sangovova, G Gazovova, N UCGN, Nefti. Paling sebarang sih tahu. Dia sebarang punya itu. Pokoknya Stanggoa gitulah. Aduh, mana Pres nih. Nah, itu guys. Ininya apa namanya? Danaunya. Baru kayak sih nggak ada orang yang mandi. Iyalah, gila orang siapa yang ujang-ujang dingin-dingin begini mau mandi mau datang ke tanpa ini. Panas kah? Dingin baru pagi lagi. Terus mau basah. Nih guys. Bagus lah. Kita mau cek preso apa? Konsumsi sampai di sini. Oke.
Kisah kita selamanya. Guys, and hopefully should have a big logo proof that you were in Lenin days. Jadi guys, waktu mau pergi tanpa itu, lihat yang putih-putih tuh. Nah, di situ. Di bukit tuh. Dan tunggu harus sampai sini. Guys, We're going to one of the most beautiful tree paths in Leningrad. yeah, there are And it's about 2 hours. I yeah think less than, yeah? It's about an hour to our hours, departure. yeah. And then about an hour to our departure. So we just hope we're gonna make it. We're trying to be fast, Yeah. be quick, and return back to our hotel. There are Bifra. Yeah. We're trying to walk fast and fast. Our eyes are gonna get late. And we don't want that to happen. We have less than an hour to go back to the hostel. Or else you're gonna leave us. Don't worry, I don't think you're gonna leave us. We're gonna make it there quickly. I guess. Where is it? Enter. Я думала, это там. Точно не здесь? Nah, what? There. Нет, where is it? Go here, yeah. This is? Ya. Oke. Lihat danaunya guys. Tapi danau sini sih bisa mandi. Ya. Nice. Yeah. I want to take a picture. Yeah. Oke guys. Perempuan itu bikin kata ngalah. The sky is a bit dark. I think this is university or something. What? University or something. No, maybe a school. That's school. Maybe. Look at that. Let's go quickly. Yes. Yeah. Are you breakfast? What? Breakfast, pizza, guys. No, конечно. Aneh. What's the name of this place? I don't know. You guys, it's so cool. We are climbing steps to the place. Although it's surrounded by a lot of trees, but it's gonna make it fun. Yeah, guys. I'm so tired. Yeah.
Come on. You can get it. How many steps are these? I don't know. There are guys. Di sana guys. Go. Oh. Ini kayak semua tangga-tangga bakar damar sah. Tadi kayak sampai. I'm sweating. Oh, I can't. I can't. Akurat na. I'm tired. Me too. This is Lena Gors. I want to take a picture like this. Jadi guys, kita baru habis foto dan sisa 20 menit lagi kan harus balik ke KAI ini. Itu paling jauh gitu, kamu tanpa hotel. Let's go. Let's go. Let's go, let's go, let's go, let's go. It's a bit Oh, cold. bye. Yeah, but it's great, right? I'm tired. Really? Okay, Yeah. take a breath. What is supposed to do? What? I don't know. I say pause. Okay, take a breath here. Oh, we're almost down. Okay, Let's go. let's go, let's go. Faster, so we don't get tired. Okay. Careful. No, It's raining. no, it's not rain. I mean like, The trees. I hope so. It looks like it's raining. yeah, I mean yeah. Oh my god. I can handle it. How are you going to go back? Okay. Okay. Thank you. Where is the rope? There are Where? here. This? Yeah, For real? for real. I forgot to know. Really?
my goodness. Careful. Yeah, Finally. finally. Oh my goodness. Okay guys, I'm gonna close the video. Okay, guys, it was a really interesting, Yeah, Place see to you. Bye. really cool place. Bye. Guys, ini su ujang. Tapi itu ding Pris baru habis foto-foto di atas di bukit. Ini Sujang Basar. Ding sudah jam 9:20 menit. Terus kita harus capas soalnya kata Bu sudah mau pergi. Kayak barang 20 menit lah gitu. Bu sudah mau pergi. Baru kita ke hotel jauh. Ini memang ujang guys. Kenangan-kenangannya begini yang susah dilupakan guys. Ini mau mandi ujang tapi sih boleh bareng. Beta sudah packing baju ini kita balik angkat jadi nanti aku mau pengap begitu. Ini harus siapa supaya jam baju basah. Terus kita mau pengap begitu deh. Ini ujang basah guys. Lari. Iya sudah. Bye bye.